dan risau serta berbagai lagi reaksi psikologi dan emosi menjadi beban dalam kehidupan seharian. Ini tidak melupakan, tidak mengecualikan barisan hadapan frontliner kita untuk menghadapi masalah yang sama. Oleh itu, kami Mental Health and Psychological Support Service Hospital Kuala Lumpur akan membawa satu temu ramah bual bicara bersama Dr. Nuraini binti Darus, Pegawai Kanan Psikologi Klinikal, yang akan ditemu ramah oleh Dr. Hanis yang bertajuk Mindfulness. Jom kita bersama-sama ikuti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersua kembali. Kepada yang tidak tahu, saya Dr. Hanis, Pegawai Perubatan di Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur. Jadi hari ini kita akan menemu ramah seorang pakar psikologis, Dr. Nuraini Darus. Jadi di sini kita ada Dr. Nuraini. Jadi Dr. Nuraini, boleh tak perkenalkan diri serba sedikit? Terima kasih Dr. Hanis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya Dr. Nuraini binti Darus. Saya sekarang merupakan Ketua Unit Psikologi Klinikal di Jabatan Psikiatri dan juga Pegawai Psikologi Klinikal Kanan di Hospital Kuala Lumpur. Okay. Boleh ceritakan tak apakah itu mindfulness? Terima kasih Dr. Hanis. So, mindfulness ini merupakan satu approach yang merupakan satu yang menjadi trend buat masa kini, ya, dari segi well-being, trend dari segi self-care. So banyak yang mengamalkan mindfulness sebagai pendekatan dalam menangani, kita kata, isu-isu yang melibatkan psychological well-being. Jadi dari segi mindfulness itu sendiri, mindfulness ataupun dalam bahasa Melayu kerap kali digunakan sebagai istilahnya iaitu ketara sedar, ya. Ia merupakan satu pendekatan psikologi, ya, yang mana kita memberi fokus, kita pay direct attention to the present moment. So buat masa sekarang, kita tak fokus kepada masa lepas ataupun masa akan datang, ya. Dan kita pay attention to the direct experience without judgment. Okay. Paying attention ataupun menumpukan perhatian. Apa yang kita maksudkan dengan paying attention? Okay, so itu pun penting Dr. Hanis, ya. Buat masa sekarang ini dalam kesibukan kita, ya, menangani isu COVID-19 dan juga tuntutan kerja kita sehari-harian juga, walaupun tanpa pandemik ni, setiap hari kita bertugas ataupun kita as if berada in autopilot mode, kan? Kita dah program untuk buat benda tu daripada A to Z, step by step, in a very autopilot manner, kan? So now bila kita slow down because of this pandemic, we are sort of being in a human mode balik, ya. Kita rasa being in the being mode balik. So di sinilah kita merasakan bahawa our anchor of attention kita ni, our five senses kita ni bergerak balik. Suddenly we can hear the bird chirping again. We can see our friends or colleagues smile again when they pass by us, kan? We can smell even, you know, the atmosphere around us, yeah? And we can actually menikmati ataupun enjoy the scenery when we drive to work. So, paying attention ni, especially the focused attention, is actually bring back the enjoyment of life, yang mana very much needed to be a human again. Okay. So, apakah yang dimaksudkan dengan present moment tu? Ya. Beginilah Dr. Hanis, kan, kita selalu we are in distress apabila our body is in the present now, today, in this year. Tetapi sometimes our physical mind, our mind and everything is in the year perhaps 2000 or maybe year before that. Or sometimes our mind wanders to the future, right? So our mind made to be, wanders here and there. But when we focus on the present moment, the here and now, we are actually, that's the only time or moment that we have a direct access
the time that we can be in and we unfold, the things, the experience, the direct experience, the inner and outer, to enjoy, whatever things that we have in front now, or maybe to process also. Yang Dr. Nuraini ada ceritakan pasal judgement. So something without judgement. So boleh terangkan sikit apa maksudnya Dr. So bila kita notice atau tangis pun perasan, sometimes kita bila our mind is very active, we tend to have a certain judgment, about ourselves, about others, that thoughts, kan? So kenapa the judgment to form? Sebab kita dah ada filter in ourselves from our past experience begini, from what we know begini, so that filter ni sometimes always skewed, kan, towards more on the extreme side, so that's why we have this judgment. Tetapi apa yang menariknya dalam mindfulness ni, kita aware about the judgment tu, and make us activate or deactivate the filters. Dengan cara macam tu, kita actually pass away the judgment, and kita act whatever judgment that come through tu as in a kindness way, in a way that when we are being kind, whatever the judgment that we have, we will process it in different manner. We will act in a different manner. It won't become something yang kita kata a fixed thing. So dia ada dua cara. Pertama secara formal, yang kedua secara tak formal. So yang formal ni, yang biasa usually mindfulness practitioner atau therapist yang kita ajarkan ialah kita anchor back our focus of attention atau our senses ni kepada the sensation of breath. Pernafasan kita tu, Dr. Hanis, itu sesuatu yang kita sering lupa, kan? Sometimes a lot of things kita tak boleh control in life. We cannot control orang lain. Sometimes a lot of things kita tak boleh control juga yang happen to us. But at least one thing that we can control is the breathing sensation. So we anchor back to the breath, and we do a lot of breathing training. That's the formal part. The informal part is that you can incorporate, kita boleh masukkan praktis mindfulness ni atau elemen mindfulness ni dalam kehidupan kita sehari-hari, Dr. Hanis. Kan? Contohnya bila kita bangun daripada tidur, kan, kita nak gosok gigi, pakai mandi, pakai baju, masa kita pakai baju nak datang kerja, masa dress up, masa kita berjalan nak pergi tempat kerja, masa kita memandu, dan begitulah seterusnya. Setiap elemen dalam mindfulness tu kita boleh integratekan dalam aktiviti kehidupan, dan barulah kita akan reverse balik the autopilot mode tadi. That's how you enjoy each and every moment of your life. Yes. So thank you very much. Saya pun nak ambil kesempatan untuk mengajak penonton-penonton semua untuk menonton video mindfulness practice kita dalam siri-siri yang selanjutnya, di mana kita akan tunjukkan dengan jelas satu persatu teknik untuk kita integratekan mindfulness dalam kehidupan kita. Coming up next.